बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मालूमात से भरपूर एक नई खुशखबरी के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो खबर और जो खुशखबरी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, वैसे तो ये 28 मार्च की खबर है और मैं इसे 28 मार्च को ही आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता था, लेकिन किसी ज़ाती मसरूफियत और वजूहात की बिना पर ऐसा ना कर पाया। लेकिन यकीन माने कि इन 2-3 दिनों के दौरान मैंने बहुत से न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे लोगों को बैठकर इस खबर को लेकर ऐसी बातें करते हुए सुना कि बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ। जी नाज़रीन, ये खबर इंटरनेशनली पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत बड़ी खबर थी, एक मुस्बत खबर थी, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करवाने वाली खबर थी। लेकिन न जाने क्यों ये लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी मुस्बत खबरों को सिर्फ़ आधा सच बनाकर बोलते हैं, जबकि बाकी का आधा झूठ उसमें मिलावट कर देते हैं। और इसी तरह हमारी इस खबर की तस्दीक के लिए भी सऊदी अरब के वली अहद ने एक बहुत अहम और बहुत ख़ास बयान दागा है, जो पाकिस्तान की इस अहमियत को और इस खबर को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे लिए हमारी इस खुशखबरी को शेयर करने का वक़्त अभी ओवर नहीं हुआ। तो इसी तरह आज मैं आपके लिए ये खुशखबरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मैं इसे वक्ती तौर पर फ़िलहाल मैं इसे कहूँगा कि ये कन्फ्यूजन है जो पाकिस्तानियों के दिमाग में फैलाई जा रही है। लेकिन हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज पाकिस्तान ऑन टॉप के इस प्लेटफॉर्म से सब मिलकर पाकिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले और पाकिस्तान में मायूसी फैलाने वाले अनासर को ये जवाब देंगे और उन्हें ये आवाज़ उनके खिलाफ ये उठाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट ऐसा मौजूद है जिसे दुनिया कोशिश करके भी छुपा नहीं सकती और हमें नज़रअंदाज करके भी हमारी अहमियत को कम नहीं कर सकती। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक लम्हे के लिए रुकूंगा और तफसीलात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे साथ पाकिस्तान ऑन टॉप के इस प्लेटफॉर्म पर बने रहे और इंशाल्लाह बने रहेंगे। और इसी तरह आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे खुशखबरियों और मालूमात के इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पाकिस्तान ऑन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और उसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दीजिएगा, ताकि आपका मेरा खुशखबरियों और मालूमात का यह सिलसिला चलता रहे इंशाल्लाह। वापस बढ़ते हैं अपनी खुशखबरी की तरफ। नाज़रीन, आप सबसे पहले मुतलका खबर मुलाहजा कीजिए और इसके साथ साथ हम इस खबर के मुस्बत पहलुओं पर भी एक तायराना रोशनी डालेंगे। बिलाशुबा मैं इसे पाकिस्तान का असर हाज़िर में गूंजता हुआ नगारा कहूँगा। खबर यह है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपना ओहदे सदारत संभालने के बाद सबसे पहले बुलाई जाने वाली आलमी माहौलियाती तब्दीलियों पर अमरीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा हमारे तमाम हमसाया ममालिक समेत दुनिया के 40 ममालिक के सरबराहान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी है। जो बाइडन की मेज़बानी में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों बारे ये कॉन्फ्रेंस अप्रैल में वर्चुअल अंदाज में मुनक्किद होगी, जो 2 रोज़ जारी रहेगी। इस 2 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग समेत इंडिया, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जर्मनी, इसराइल, भूटान, कनाडा, जापान, इटली, कीनिया, मैक्सिको, डेनमार्क, यूरोपीय कमीशन, कोलंबिया, कांगो, चिली, जमीका और दीगर ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म को भी मदऊ किया गया है। नाज़रीन, ये था इस खबर का पहला हिस्सा। अब आप इसका दूसरा हिस्सा मुलाहजा कीजिए। अमरीकी मेज़बानी में होने वाली इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन तमाम ममालिक के सरबराहान सर जोड़ेंगे जिनका दुनिया में जहरीली कार्बन गैसों के अखराज में आलमी हिस्सा 80% बनता है। इस कॉन्फ्रेंस में कम तरक्की याफ्ता और जजीरा नुमा तरक्की पजीर ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। जी नाजरीन, इस खबर का दूसरा हिस्सा दरअसल वो मुद्दा और वो मकसद है जिसके लिए ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इस खबर की ब्रेक होने के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने फ़ौरन एक वज़ाहती बयान दर्ज जारी किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इन मुतलका 2 कैटेगरीज़ में शामिल नहीं जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों का बायस बनने वाली ख़तरनाक गैसों का इखराज करते हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ख़तरनाक माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पहले ही हुकूमती सरपरस्ती में जारी सोनामी ट्री जैसे मंसूबे पर अमल पैरा है, जबकि मज़कूरा दीगर तमाम ममालिक भी अपने यहाँ ऐसे मंसूबे शुरू करने पर गौर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ अफसोस होता है उन लोगों पर जो सिर्फ इस खबर के पहले हिस्से को हवा देते हुए पाकिस्तान में मायूसी फैलाने का बायस बन रहे हैं। ऐसे लोग अगर वजारत खारजा के वजाहती बयान को भी झूठ और सियासी बुग़्ज़-ओ-अनाद समझते हैं तो 29 मार्च को आने वाले सऊदी वली अहद
محمد بن سلمان کا یہ بیان ان کے لیے کافی ہوگا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اپنے ہاں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع قوی منصوبے کے تحت قومی سطح پر زہریلی کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی لائی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے آئندہ اشروں کے اندر ملک میں پاکستان کے طرز پر 10 بلین نئے درخت لگائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ طویل المدتی ماحولیاتی پروگرام کے تحت سعودی عرب اوپیک کا ایک بڑا رکن ملک ہے، جو 2030 تک اپنے ہاں 10 بلین نئے درخت لگانے کا اعلان کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں بارے پاکستان کی نہ صرف تقلید کر رہا ہے بلکہ یہ اعتراف بھی کیا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بدترین اثرات سے نپٹنے کے لیے درخت ناگزیر ہے، اور اگر اس وقت اس کام کا آغاز نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے بہت ہی بھیانک نکلیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی ولی عہد مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت پورے مڈل ایسٹ میں پاکستان کی طرز پر 50 ارب درخت لگانا چاہتا ہے، اور اس بارے سعودی میڈیا نے بھی یہ خبر نشر کی ہے کہ سعودی ولی عہد نے مڈل ایسٹ کے تمام سربراہان کو اس بارے میں فون کیے ہیں۔ ناظرین، عالمی ماحولیاتی تبدیلی پر نظر رکھنے والے اور سٹڈی کرنے والے عالمی ادارے گلوبل وارمنگ کی ایک نئی تشریح پیش کر رہے ہیں، جن کے مطابق گلوبل وارمنگ صرف درجہ حرارت بڑھ جانے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ متبادل توانائی کے ذرائع، آبی اور ساحلی ماحولیات کا تحفظ، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلی اور فطری حیات کا تحفظ بھی حد درجہ ضروری ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم زمین کو اس کا زیور یعنی درخت واپس لوٹائیں گے۔ اور ناظرین، یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دنیا پاکستان کی حکمت عملیوں کو اور پاکستان کی اس شعبے میں لے کر کیے جانے والے سونامی ٹری منصوبے کو ایک نمونے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ جبکہ اسی کے ساتھ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا عالمی سطح پر کاربن گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان گلوبل وارمنگ سے متاثر ترین دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی تو حد درجہ پہلے ہی سے یہ ایک اشد ضرورت بن چکی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کے لیے یہ حد درجہ ضروری ہو چکا تھا کہ پاکستان اس وقت سونامی ٹری جیسے منصوبوں پر عمل کرے۔ اور ناظرین، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دنیا پاکستان کی تقلید کر رہی ہے، جو کہ حد درجہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان، ہمارے وطن عزیز پر اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رکھے، اور پاکستان انشاءاللہ اس صدی میں، جو کہ ایشیا کی صدی کہلائی جا رہی ہے، اس میں اپنا ایک لیڈنگ کردار ادا کر سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو اسے کسی نہ کسی پاکستانی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی آواز ہے، اور اسی طرح ہم سب مل کر بنائیں گے پاکستان کو آن دی ٹاپ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔